Gloria a Dios, mis hermanos. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. En verdad, celebrando este gran acontecimiento, mis hermanos. Meditamos acerca de lo que pasó, mis hermanos, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada comparable a la resurrección. Qué glorioso fue, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive ahora, mis hermanos, y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él está vivo, mis hermanos. Rápidamente vamos a pedir los niños. Hermana Margarita, ¿van a salir los niños? ¿No? Bueno, ¿se van a quedar todos? Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Primera de Pedro 1, 10 al 11. La palabra de Dios dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Gloria al Señor. Now let's see what 1 Peter chapter 1 verse 10 and 11 say. Verse 10 it says, of this salvation the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you. In verse 11 it says, searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the suffering of Christ and the glories that would follow. Esto que pasó, mis hermanos, esto que sucedió a nuestro Señor Jesucristo, lo profetizaron los profetas. Now all the things that happened to our Lord Jesus Christ, brothers, this was something that was already prophesied by the prophets. Los profetas no entendían cómo iba a ser la gracia de la salvación de cada uno de nosotros. Now the prophets, maybe they didn't understand how the grace of salvation for each and one of us was going to be. Los profetas profetizaron acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. But the prophets, they prophesied about the suffering of our Lord Jesus Christ. Pero también profetizaron acerca de lo glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. But they also prophesied of the marvel, of the wonder of the resurrection of our Lord Jesus Christ. El tema de esta mañana es este, mis hermanos: la gloria después de la cruz. Now the title for today's teaching, brothers, is The Glory After the Cross. Lo que sucedió después de la cruz, mis hermanos, fue algo glorioso. Now what happened after the cross, brothers, it was something very glorious. Fue algo difícil que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Now, of course, it was something difficult that happened in the life of our Lord Jesus Christ. Esta semana, mis hermanos, ha sido un tiempo para meditar en todos esos sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo padeció. And this week, brothers, is a good week to meditate, to think, and all of the bad things, all the suffering that our Lord Jesus Christ had to go through. El sufrimiento supremo de nuestro Señor Jesucristo fue cuando llegó a la cruz. But the supreme suffering of our Lord Jesus Christ was when He arrived at the cross. La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña cuáles fueron esos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Now the Word of God, brothers, shows us or teaches us what those sufferings were. Fueron sufrimientos terribles. And they were terrible types of sufferers. Mateo 27, del 26 al 44, mis hermanos, podemos ver ahí todos los sufrimientos que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo antes de llegar al sufrimiento supremo para llegar a la cruz. La palabra de Dios nos enseña esto.
Now, starting from Matthew chapter 27, verse 26, this is the start of all the suffering that our Lord Jesus Christ had to go through. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomando la caña, y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos hombres, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Yo soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Now let's see what Matthew chapter 27 verse 26 says. It says, Then he released Barabbas to them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him. Verse 28 it says, And they stripped him and put a scarlet robe on him. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head, and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. And verse 30, Then they spat on him, and they took the reed and struck him on the head. And when they had mocked him, they took the robe off him, put his own clothes on him, and led him away to be crucified. Now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. And when they had come to a place called Golgotha, that is to say, place of a skull, they gave him sour wine mingled with gall to drink. But when he had tasted it, he would not drink. Then they crucified him and divided his garments, casting lots, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. In verse 36 it says, Sitting down, they kept watch over him there. And they put up over his head the accusation written against him, This is Jesus, the King of the Jews. Then 2 robbers were crucified with him, one on the right and another on the left. And those who passed by blasphemed him, waving their hands.
and saying, "You who destroyed the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." Likewise, the chief priests, also mocking with the scribes and elders, said, "He saved others, himself he cannot save. If he is the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe in him." He trusted in God, and let him deliver him now if he will have him. For he said, "I am the Son of God." Even the robbers who were crucified with him reviled him with the same thing. Ahí podemos ver, mis hermanos, todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. So here in these verses, brothers, we can see all of the type of sufferings that our Lord Jesus Christ had to go through. Pero la escritura base de esta enseñanza, mis hermanos, nos dice que después de esos sufrimientos vinieron algo glorioso, cosas gloriosas. But out of all these scriptures, there's a scripture that tells us that after all that suffering, there was something glorious that came after. Los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron extremadamente grandes. Now all the suffering, all the type of sufferings that our Lord Jesus Christ went through, they were extremely painful. Pero más grande y más glorioso fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. But greater, most mighty was the resurrection of our Lord Jesus Christ. Esta mañana vamos a meditar acerca de esas glorias que vinieron después de la cruz. And then this morning, brothers, we're going to meditate and see all those glorious things that came after the cross. Esos momentos gloriosos que vinieron después de todo ese sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo. We're going to see all those glorious moments that came after the cross, after all that suffering. Hoy lo estamos experimentando, mis hermanos. And in this day, brothers, we're experiencing this. Lo glorioso que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And we're seeing how glorious was the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ahora nosotros, todos los cristianos, mis hermanos, And now all of us, brothers, all the Christians, tenemos una vida maravillosa, una vida gloriosa por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. we all now have a marvelous and glorious life because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Número uno, So number one, lo glorioso después de la cruz fue lo que está ahí, la gloria de la resurrección. so one of the glorious things after the cross is the glory of the resurrection. Hechos 2, 22 al 24, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Now let's see what Acts chapter 2 verse 22 to 24 say. It says, "Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it." Aquí la palabra de Dios nos dice que el Padre Celestial sabía por todo lo que iba a pasar su Hijo. So here in these verses, brothers, we get the idea that the Celestial Father knew all of the things that Jesus was going to go
go through. Pero también él sabía que iba a resucitarlo, But he also knew that he was going to resurrect him. porque era imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. And this was because it was impossible for death to maintain Jesus in that grave. La resurrección de Cristo y su tumba vacía es un mensaje glorioso para cada uno de nosotros los cristianos. Now the resurrection of our Lord Jesus Christ, along with his empty tomb, it's a great sign, a great message for all of the Christians. Satanás, ni la muerte, ni la tumba pudo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Now Satan, that tomb, could not go against our Lord Jesus Christ. La gloria de la resurrección significa que así como Cristo volvió a vivir para ya nunca más volver a morir, también nosotros, mis hermanos, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a morir. And now the glory of the resurrection, brothers, of our Lord Jesus Christ, and how he resurrected and is never going to die again, us as well, we resurrected and we will not die as Más well. bien, quiero aclarar esto, mis hermanos. But let me clarify on this, brothers. Quiero aclarar esto. Vamos a morir. Of course, we're going to have a physical death. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. It has already been established for all men, women to die once. Todos vamos a morir un día. We're all going to pass away one day, Así como Cristo murió, mis hermanos. just like Christ died as also. Pero cuando Cristo regrese en las nubes, But when Christ returns back in those clouds, los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, The word of- van a resucitar. the Word of God states that those who died in Christ will resurrect, Así como Cristo, mis hermanos. just like Christ, brothers. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 6, 8 al 9. Romanos 6, 8 al 9. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Y si morimos con Cristo, porque vamos a morir, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Romans chapter 6, verse 8 and 9, it says, Now we died with Christ, because we will die, brothers. We believe that we shall also live with him. Verse 9 it says, Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. Gloria al Señor, qué glorioso, mis hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo It's something glorious, brothers, that the resurrection of our Lord Jesus Christ, Cristo después de morir volvió a vivir that Christ, after he died, he came back para ya nunca volver a morir. to never die again. Ahí está lo glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. And that's the glorious part of the resurrection. Nosotros también, mis hermanos, un día vamos a morir. And we as well, brothers, one day we're all going to die. Pero cuando venga Cristo, mis hermanos, But when- vamos a resucitar But when Christ returns, brothers, we're going to resurrect. para ya nunca morir. We're going to resurrect to never die again. Así es que no le tengas miedo a la muerte. So don't be scared of death. No le tengas miedo a la muerte. Don't be scared of death. Solamente al menos le puedes tener miedo a la muerte si no has aceptado a Cristo en tu corazón. The only way that you can be scared of death is if you don't have Christ in your heart. Entonces sí. Entonces sí. Only then you can be scared. Porque un día vas a morir, Because one day you're going to die. pero no vas a poder resucitar. But without Christ, you won't be able to resurrect. Todos los que no mueren en Cristo no van a poder volver a la vida. Más bien van a volver a la vida un día, pero para un juicio. All of those who die without Christ, they're going to die without resurrection. Now, of course, they're going to come back, but they're going to come back for judgment. Para mandarlos
al infierno. to be sent to Eso hell. lo dice la palabra de Dios. And that's something that the Word of God states. Por eso es importante, mis hermanos, que aceptemos a Cristo en nuestro corazón. And that is why it's important, brothers, to accept Jesus Christ in our hearts. Y de esa manera, así como Cristo murió, In that same way that Christ passed away, para ya nunca volver a morir, nosotros también vamos a disfrutar de esa resurrección que Cristo tuvo, mis hermanos. us as well, we're going to resurrect to never die again. La muerte entró en el mundo por medio de un hombre. Now death, brothers, it entered into this world through one man, La muerte entró por Adán, through Adam. pero Cristo, al resucitar de entre los muertos, But Christ, when He resurrected from the dead, podemos nosotros volver a vivir para la eternidad. we could come back to life for eternity. Todos los que nacimos de la descendencia de Adán, All of those who were born from the descendant of Adam, todos mueren. De ahí vino la muerte. we will all die. That's where death came from. Así es que si quieres enojarte con alguien, enójate con Adán. So if you want to get angry with someone, go ahead and get mad with Adam. Por medio de Adán vino la muerte, Because it's through him that death entered. pero la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. But as we know, death was won over by our Lord Jesus Christ. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo podemos vivir en el futuro. Through the resurrection of our Lord Jesus Christ, we can live in the future Por causa de nuestro Señor Jesucristo. due to the cause of our Lord Jesus Christ. Esto lo confirma la palabra de Dios, esto que les estoy diciendo. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. And this is confirmed by the Word of God, brothers, in 1 Corinthians chapter 15, verse 21 and 22. It says, For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. In verse 22, For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Por la gloria de la resurrección de Cristo, todos aquellos que mueren en Cristo resucitarán para vivir para siempre. So by the glory of the resurrection of our Lord Jesus Christ, brothers, all of those who die in Christ will resurrect forever and live forever. Eso es lo glorioso, mis hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And that's the most marvelous and glorious thing of the resurrection of our Lord Jesus Christ, brothers. Fue triste lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, Of course, it was sad, all of the things that happened to our Lord Jesus Christ. pero era necesario, mis hermanos, But it was something necessary, brothers. era necesario que nuestro Señor Jesucristo pagara por tus pecados. It was necessary for our Lord Jesus Christ to pay for your sins. Jesucristo fue a la cruz, no por sus pecados, Jesus Christ went to the cross not because of his own sins, sino por los pecados de cada uno de nosotros. but because of the sins of each and one of us. Eso es lo glorioso. And that's what's glorious. Eso es lo glorioso después de la cruz. And that's the glorious part after the cross. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. The resurrection of our Lord Jesus Christ. Algo más glorioso después de la cruz, mis hermanos. Número 2, la gloria de la ascensión. Another glorious thing after the cross, brothers, is the glory of the ascension. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, So as you know, when our Lord Jesus Christ resurrected, mucha gente lo miró. many people saw him. Mucha gente fue testigo, mis hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. There were many who were witnesses of the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Sus discípulos lo vieron resucitado. His disciples saw him when he resurrected. Pero uno no creyó. But one of them did not believe in him. Uno de sus discípulos, cuando se presentó nuestro Señor Jesucristo resucitado a sus discípulos, One of the disciples of Jesus, when he came upon the resurrected Jesus Christ, did not believe that that was him. uno de ellos no estaba ahí reunido. One of them was not there in that moment. Y este hombre se llamaba Tomás. ¿Verdad? Tomás. And that man, his name was Thomas. Le contaron a Tomás que Jesucristo había resucitado. So they said to this man, Thomas, that Jesus Christ had resurrected. Le dijeron que nuestro Señor Jesucristo resucitado había estado con ellos, con sus discípulos. And they told him, the other disciples told him that Jesus, when he resurrected, he spent time with them. Pero Tomás no creyó. But Thomas, he did not believe in this. Él dijo, hasta que yo no meta mi dedo en el costado de Jesucristo, yo le voy a creer que resucitó. And Thomas said, until I am able to stick my hand in the side of my Lord Jesus Christ, I will not believe that he resurrected. Hoy en día, mis hermanos, es verdad, todos llevamos algo de Tomás. And it's a reality, brothers. Nowadays, many of us, we have a little characteristic of Thomas. We all carry something like him. Muchos cristianos viven como que si Cristo no hubiera resucitado. There are many Christians who live their lives acting like if Jesus Christ never resurrected. Hoy este día algunos cristianos And nowadays, there are many Christians incrédulos, who do not believe. para ellos es diversión, divertirse en este día, Who think that this day is just another fun day porque no creen que Jesucristo resucitó. because they don't believe that Jesus Christ resurrected. Lo glorioso es de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. But the glorious thing, brothers, is that he did resurrect. Él resucitó y Él vive, mis hermanos. He resurrected and he lives. Y cada uno de nosotros, como Tomás, tenemos pruebas. Tomás comprobó que Jesucristo había resucitado metiendo su dedo en el costado y en sus manos, mirando sus manos clavadas o agujeradas. Y desde ahí él comenzó a creer. And just like Thomas, brothers, we all have evidence that Christ is alive. For example, Thomas, he came upon Jesus who resurrected Jesus, and he stuck his hand, like he said, he stuck his hand in his side, and also he stuck his finger in the holes of his palms. And from there, he believed. Lo glorioso, mis hermanos, Cristo ascendió a los cielos. Now, the glorious things, brothers, is that Christ, he ascended into the heavens. Para los discípulos también eso fue algo glorioso, algo maravilloso. And for the disciples, this was something glorious as well. Hechos 1 del 9 al 11, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. See what Acts chapter 1, verse 9 through 11 says. It says, now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Verse 10 it says, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. In verse 11 it says, who also said, men of Galilee, why do you stand gazing up in heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven
will also come in like manner as you saw him go into heaven. Nuestro Señor Cristo, después de haber resucitado, mis hermanos, fue llevado al cielo, de donde Él había venido, mis hermanos. Now our Lord Jesus Christ, brothers, after he resurrected, it says that he was taken into the heavens, and he was in that same place that where he was born, where he came from. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro, mis hermanos, con sus propias palabras, que Él iba a volver otra vez al lado del Padre. Now our Lord Jesus Christ, he left a very clear message that he was going to come back again next to the Father. Aunque a nuestro Señor Jesucristo lo estaban torturando, Now, even though our Lord Jesus Christ, he was tortured, lo estaban azotando, even though they were hitting him so many times, lo estaban humillando, they were humiliating him, lo estaban crucificando, they were crucifying him, pero Él declaró algo, but he declared something, que Él volvería a tomar otra vez el lugar allá con el Padre. He declared that he was going to take his same spot there with the Father, Él iba a regresar otra vez. and that he was going to return again. Y esto nos cuenta el Evangelio según San Mateo 26, 63 al 64. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. And we see this in Matthew chapter 26, verse 63 and 64. It says, but Jesus kept silence, and the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God. Tell us if you are Christ, the Son of God. In verse 64 it says, Jesus said to him, it is as you said. Nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Gloria a Dios, mis hermanos. Jesucristo siempre, más bien dice la palabra de Dios, que Él callaba cuando lo estaban torturando. Now, as we saw in this verse, brothers, we see that Jesus, he just maintained himself quiet when he was being tortured. Pero cuando le preguntaron si Él era el Hijo de Dios, But when they asked him if he was the Son of God, Él habló y dijo: he spoke and he said, ustedes lo han dicho. he said, you have said so. Yo soy el Hijo de Dios. I am the Son of God. Y para que les guste más, And so that you can like it even more, yo voy a sentarme otra vez a la diestra del Padre. I will sit next to my Father once again. Les estaba diciendo que Él iba a ascender otra vez al cielo. So he was basically telling these people that he was going to ascend into heaven once again. También nuestro Señor Jesucristo también declaró que después de acabar la obra que le había sido encomendada, iba a ser glorificado juntamente con el Padre, mis hermanos. Now Lord Jesus Christ was also declaring that after his work was fulfilled, that he was going to be glorified along with the Father. El Evangelio según San Juan 17, 4 al 5, fíjense lo que dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. See what John chapter 17 verse 4 says. It says, I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. Verse 5 it says, and now, Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue glorificar
al Padre Celestial. So everything that our Lord Jesus Christ did was to glorify the celestial Father. Y ahora Él estaba diciéndole al Padre And now he was saying to the Father que otra vez le diera la oportunidad de volver a Él. He was saying to the Father to give him that opportunity to be alongside him again. Nuestro Señor Jesucristo ya existía, mis hermanos. And our Lord Jesus Christ, brothers, he already existed. Él era el Hijo de Dios, He was the Son of God. pero Él se hizo hombre But he became man, a man. y vivió aquí en la tierra, mis hermanos, And he lived among us here in this world. para venir a glorificar a su Padre. And he arrived to this world to glorify the Father. Todo ese sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo All of that suffering that our Lord Jesus Christ went through fue para agradar al Padre was to please the Father y para darnos salvación a toda la humanidad. and to give us salvation, the whole world salvation. Eso es glorioso, mis hermanos. And that is glorious, brothers. Cristo ya no está aquí en la tierra. Christ, he's not here in this world anymore. Él está al lado del Padre, mis hermanos. He's sitting next to the Father. Eso es lo glorioso. And that's something glorious. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al lado del Padre. The ascension of our Lord Jesus Christ and now being next to the Father. Y ahora quiere decir que ya Cristo no está aquí en la tierra. And now, does it mean that Christ is not with us here in this world? Era conveniente que nuestro Señor Jesucristo se fuera de esta tierra. But brothers, it was convenient for us, for Christ to leave this world. Él dice que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Because Jesus stated that he was going to send the Holy Spirit to be with us till the end of times. Eso es glorioso, mis hermanos, también. And that's something glorious as well. Que el Espíritu Santo hoy en día esté aquí en la tierra. For the Holy Spirit to nowadays be with us here in this world. Para darnos el poder para poder vivir la vida cristiana. And to give us that power, that ability to be able to live our Christian lives. Gloria al Señor, mis hermanos. Otra gloria después de la cruz. Número 3. La gloria venidera, su segunda venida. Now another glory after the cross is the coming glory, the second coming. Su segunda venida, mis hermanos, va a ser gloriosa, Now the second coming of Christ, brothers, is going to be something glorious. maravillosa, mis hermanos, su segunda venida, Marvelous, his la de second nuestro coming. Señor Jesucristo. Second coming of our Lord Jesus Christ. ¿Y dónde dice eso? But where does it say that? La palabra de Dios nos dice, fíjense lo que nos dice Apocalipsis 1, 6 al 8. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. We find this in Revelation chapter 1, verse 6 through 8. It says, and has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. And verse 7 it says, behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. And in verse 8 it says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Otra gloria después de la cruz, mis hermanos. That's another glorious thing, brothers, after the cross, Su segunda venida. which is his second coming. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que Cristo va a venir otra vez? And now, how many of you, brothers, know that Christ is going to come back? Los ángeles le dijeron
a sus discípulos. As we saw in the verses, the scriptures, the angels said to the disciples, Así como están viendo ascender al cielo a Jesucristo otra vez, Él va a volver otra vez. they said, in the same way that you're seeing Jesus Christ descend into heaven, in that same way you're going to see him come back again. Eso es glorioso, mis hermanos. And that's something glorious, brothers. Esa es otra gloria después de la cruz, después del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. That's another glorious act after the cross, brothers. Al final de la gran tribulación, Cristo vendrá otra vez. Now at the end of the great tribulation, Christ will return again. ¿Cuántos saben eso, mis hermanos? And how many of you know this? Dice la palabra de Dios que va a haber una gran tribulación. The Word of God states that there's going to be a great tribulation. Hoy en día, mis hermanos, hay tribulación, hay sufrimiento, And nowadays, brothers, you can say that there are tribulations here in this world. pero se avecina una gran tribulación. But a great tribulation is still yet to come. Y es cuando Cristo vendrá. And that is when Christ is going to come back. Dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. The Word of God says that all eye will see him, Lo reconocerán como rey. and that they will recognize him as a king. Nuestro Señor Jesucristo ya no va a venir en un burrito. And our Lord Jesus Christ is not going to come back on a donkey. Nuestro Señor Jesucristo va a venir, dice la palabra de Dios, en un caballo blanco. The Word of God states that our Lord Jesus Christ is going to come back on a white horse. ¿Cómo entró, mis hermanos, en la entrada triunfal nuestro Señor Jesucristo? Now, do you remember how our Lord Jesus Christ entered? Cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, entró en un burrito. And the way that he entered in Jerusalem, he entered on a donkey. Porque él iba caminando a la cruz. And this was because he was walking towards the cross. Iba a pasar por muchos sufrimientos. He was going to go through much suffering. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Cristo va a regresar después de la gran tribulación. But here the Word of God states that Christ is going to come back after the great tribulation. Así lo confirma la palabra de Dios, Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Now let's see what Revelation chapter 19 verse 11 says. It says, Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Verse 12 it says, His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one ever knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Verse 14 it says, And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of mighty God. And verse 16 it says, And he was on his robe, and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords.
Todos aquellos, mis hermanos, que un día lo humillaron, So now all those who one day who humiliated Christ, brothers, todos aquellos que un día lo menospreciaron, all of those who rejected him, who ignored him, toda la gente, mis hermanos, que estuvo ahí cuando le crucificaron, all of those people who were there when they crucified Jesus Christ, un día doblarán sus rodillas delante de Él one day they're going to bow before him y van a reconocer que Él es el Señor de señores, and they're going to recognize that Jesus Christ is the King of Kings el Rey de Reyes, mis and Lord of hermanos. Lords. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. See what Philippians chapter 2 verse 9 says. It says, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Verse 10 it says, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. And verse 11 it says, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Pero antes que Cristo venga por segunda vez, mis hermanos, But before our Lord Jesus Christ comes in that second coming, brothers, dice la palabra de Dios, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. the Word of God states that when Jesus Christ comes in His second coming, it says that all eye will see Him. Pero antes de que eso acontezca, But before that happens, Jesucristo va a venir por su iglesia en el rapto. before that happens, Jesus Christ is going to come back, or going to come for His church first in the rapture. En el rapto, no todo ojo lo va a ver. Now in the rapture, not all eye is going to see Him. En su segunda venida, dice la palabra de Dios, todo ojo le verá. Now in His second coming, the Word of God states that all eye will see Him. Pero no cuando Cristo venga por su pueblo. But not all eye will see Him when He comes for the church. Dice la palabra de Dios que solamente los muertos en Cristo lo van a ver. Now the Word of God states that only those who died in Christ are going to see Him. Jesucristo viene por un pueblo, mis hermanos, preparado. Now Jesus Christ is coming for people, brothers, people who are prepared. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Gloria a Dios. See what 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 says. It says, for this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will be by no means precede those who are asleep. In verse 16 it says, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, and the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. In verse 17 it says, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, mis hermanos. Now our Lord Jesus Christ, He's coming back for His church, brothers. Esa gran tribulación que va a pasar esta tierra,
That great tribulation that this world is going to go through. no la van a pasar los hijos de Dios. The children of God are not going to go through it. Dice la palabra de Dios que Cristo va a venir por su pueblo. The Word of God states that Christ will come back for His people. Él viene por una iglesia preparada. And He is coming back for a church that is prepared. La pregunta en este punto es esta: But now the question for this point is, ¿estás preparado? are you prepared? Nuestro Señor Jesucristo nos hace un llamado especial a cada uno de nosotros. Our Lord Jesus Christ is making a special type of calling for each and one of us. Y este llamado, mis hermanos, está aquí en Marcos 13, 31 al 37. El Señor te dice a cada uno de nosotros, de los que estamos hoy, esta mañana, el Señor te dice esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Now that special calling, brothers, we can find in Mark chapter 13, verse 31. And this is something that the Lord is saying to each and one of us. It says, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. But of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Take heed, watch and pray, for you do not know when the time is. It's like a man going to a far country, who left his house and gave authority to his servants, and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming, in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning. Verse 36, lest coming suddenly he find you asleep. And verse 37 it says, and what I say to you, I say to all, watch. ¿Cómo está tu vida espiritual? So now I ask you, brothers, how is your spiritual life? Analicémonos. And you need to analyze yourself. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? How are our spiritual lives? El último verso dice: lo que a vosotros digo y a todos lo digo, velad. In the last verse it says, and what I say to you, I say to all, watch. Esto es serio, mis hermanos. And this is something serious, brothers. Cristo un día va a regresar. Christ, one day, He's going to come back. Y no todo ojo lo va a mirar. And not all eye is going to see Him. Solamente los que estén velando. Although only those who are watching will see Him. Tenemos que velar por nuestra vida espiritual. So we must make sure that we're watching for our spiritual lives. Las cosas materiales son bonitas, son buenas, Now, materialistic things, of course, they're pretty, they're good. pero a estas alturas But at these heights, brothers, el Señor nos está diciendo: the Lord is telling us, vela por tu vida espiritual. He's telling us, watch for your spiritual life. Ya no te afanes, ya no te preocupes
So don't por las cosas materiales. get so attached for the materialistic things. El Señor te dice, Don't worry about those things because the Lord is telling you. busca primeramente mi reino y mi justicia. It says, look for my kingdom first. Or firstly, look for my kingdom and my righteousness. Y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. And all of the rest of the things will be added. No es tiempo para estar durmiendo. So it's not time, brothers, for us to continue sleeping. Esto es urgente. La palabra de Dios nos dice, And this is something urgent, and the Word of God is telling us velad, to watch. vela por tu vida espiritual. Watch and be attentive for your spiritual life. Preocúpate por tu vida espiritual. To worry more for your spiritual life. Nuestra vida física importa, claro que sí. Now our physical lives, of course, they matter. Si tenemos cuerpos saludables, If you have healthy bodies, se nos va a hacer fácil poder asistir, congregarnos en nuestras iglesias. it's going to be easy for us to assist, to congregate ourselves in church. Pero tenemos que ser sabios y entendidos But we must be wise and have knowledge que hay cosas más importantes. that there are more important things. Hay cosas importantes en este mundo, claro que sí. Now, of course, in this world, there are important things. Pero la importancia solamente se da aquí en esta tierra. But the importance is always done here in this world. Hay cosas que en la eternidad no valen para nada. For example, there are things that for an eternity are not worth anything. Lo que vale más para Dios es nuestra vida espiritual. What's more of value for God is our spiritual lives. Él nos dice And He is que telling velemos. us to watch. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. And let's go ahead and stand up, brothers. Eso es lo glorioso después de la cruz. So those are the couple glorious things after the cross. Que un día Cristo va a regresar por segunda vez. That one day Christ is going to come back again. Pero antes de esa segunda vez que nuestro Señor regrese, But before that second coming of our Lord Jesus Christ, Él viene a rescatar a su pueblo, a sus hijos de la gran tribulación. He's going to come back to rescue His people, His church, of that great tribulation. Nadie sabe cuándo va a aparecer nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Now, no one knows when our Lord Jesus Christ is going to come back in the clouds. Dice la palabra de Dios que Cristo va a llamar desde los cielos The Word of God states that Christ, He's going to call from the heavens a todos sus escogidos, all of those who are chosen by Him, a todos los que están velando por su vida espiritual. He's going to call unto all of those who are watching over their spiritual lives. Y ellos van a escuchar esa voz. And they're going to hear that voice. Suban acá. They're going to listen to those words say, come up here. Eso va a ser el arrebatamiento. And that's going to be the rapture. El arrebatamiento, dice la palabra de Dios, que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Now, the Word of God describes the rapture as something that's going to happen instantly. Vamos a ascender al cielo, In the blink of an eye, we're going to ascend into the heavens, así como Cristo ascendió a los cielos. just like Christ descended into heaven. Eso es glorioso y va a ser glorioso para nosotros. And that's something glorious, brothers, and it's going to be glorious for us as well. Cuando Cristo nos llame, Now, when Christ calls us, si estás en el sepulcro if, for example, if you're in a grave, y te moriste en Cristo, but you died in Christ, desde ahí vas a escuchar la voz de Cristo. from that place you're going to hear the voice of Christ. Desde ahí vas a resucitar. And from there you're going to resurrect. Eso es lo glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And that's the marvelous thing, something glorious of our Lord Jesus Christ. Que nosotros también, mis hermanos, vamos a resucitar That para we- nunca volver a morir. That we as well, brothers, that we're going to resurrect to never die again.
Vamos a orar. Let's go ahead and pray. Bendito Padre Celestial, Heavenly Father, te doy gracias por tu palabra. we thank you for your word.